isso aí foi um bonzão.
This session with President Lula would be a 1-hour session. I will make very, very brief remarks. We'll then listen to President Lula, and the remaining time within that hour will be left to the floor. And the signal of this pen will tell you that your intervention needs to come to an immediate end.
His Excellency Luiz Inacio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. Dr. Carla Barnett, Secretary General of the Caribbean Community, colleague, heads of government of CARICOM, other distinguished delegates. It is with great pleasure that I extend a warm welcome to our very special guest, His Excellency Luiz Inacio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. On behalf of the Caribbean community, CARICOM, President Lula, you are no stranger to CARICOM, and I especially welcome you, our highly regarded neighbor and comrade, to the beautiful land of many waters, the Cooperative Republic of Guyana. Your presence at this 46th regular meeting of the Conference of Heads of Government of CARICOM signifies the depth of the bond between our region and Brazil. Mr. President, CARICOM and Brazil share a rich history of South-South cooperation. We are united not only by geography, but also by our common desire to build a prosperous, peaceful, and sustainable future for our people. In that spirit, I wish to express sincere appreciation to you for your leadership and the instrumental role played by Brazil in hosting and facilitating the first meeting of the Guyana-Venezuela Joint Commission on the 25th of January in Brasilia. We continue to strive to maintain Latin America and the Caribbean as a zone of peace and ensure continued respect for international law in the resolution of all disputes. Mr. President, allow me to highlight the immense potential for mutually beneficial cooperation in some key areas of mutual benefit. These include climate change mitigation and adaptation. As we grapple with the distinct challenges of climate change, we recognize Brazil's leadership in renewable energy and sustainable development as an invaluable resource. Disaster preparedness. Our region, comprised of small, vulnerable states, consistently faces the threat of natural disasters, especially hurricanes. To address this, our regional agency, SEDEMA, has been playing a crucial role in developing and strengthening early warning systems across the Caribbean region. We believe the expertise of Brazil can be a valuable area of cooperation. Food and nutrition security. CARICOM has embarked on the 25 by 2025 initiative with a goal of reducing the region's food import bill by 25% by the year 2025. We are confident that there are many avenues in which we can collaborate with Brazil and invaluable lessons we can learn
to maximize our agriculture and food production and our economic development. The opportunities for investment are also not to be underestimated. In the area of energy and security, there is also tremendous interest and opportunity for our collaboration and cooperation. Technical and vocational education and training. We look forward to collaboration in this area with Brazil as we seek to develop human resources that can meet the future requirements and expectations of our economy. To further strengthen our ties and operationalize this potential, we are particularly pleased to announce our intention to operationalize the CARICOM Brazil Joint Commission with its first meeting during 2024. The Joint Commission mechanism emanated from the Technical Cooperation Agreement and a Memorandum of Understanding on Technical Cooperation signed between CARICOM and Brazil in 2010. With this platform of structured dialogue in place, we have a unique opportunity to build a stronger future together. Indeed, through regular dialogue and joint projects, we can forge a more robust and mutually beneficial partnership. Mr. President, a significant amount of time has elapsed since the first CARICOM Brazil Summit, which was held 14 years ago. It is important that we convene the second summit, which will present a valuable opportunity for us to engage on critical matters. We are confident that under your esteemed leadership, Mr. President, the partnership between CARICOM and Brazil will soar to greater heights, thereby contributing to the well-being and prosperity of our nations. I thank you, President Lula, and now invite you to address the conference. Thank you very much. Wasn't turned on. Eu quero dizer para vocês, imensa alegria poder participar dessa reunião da CARICOM. I would like to say, first of all, that it's with great joy that I'm here among CARICOM comrades again. Companheiro Irfan Ali, presidente da República Cooperativa da Guiana. I would like to greet Mr. President of Guyana. Quero cumprimentar o chefe de Estado e de the other heads governo. of state and government. E quero tratá-lo de companheiros e companheiras nessa reunião. And I would like to address myself to all of you as brothers and sisters in this meeting. Países da CARICOM, o Brasil, countries like CARICOM and Brazil foram durante muito tempo stayed away for a long time. Colonizados. And we were colonized. E quando eu cheguei à presidência do Brasil em 2003, and when I reached the presidency of Brazil in eu 2003, que nós tínhamos uma deficiência nas nossas políticas internacionais. I discovered that we had a deficiency in our international policies. A gente tinha aprendido durante muitos séculos We had learned for many centuries de que a nossa relação era com o nosso colonizador. that our main relationship in the international field should Ou be a with the nossa colonizer. relação era com os países chamados ricos.
or our relationship should be only with the so-called rich countries. O Brasil vivia de costa para a América do Sul. Brazil lived turning its back to the South America, O Brasil vivia de costa para a América Latina. turned its back to Latin America. O Brasil vivia de costa para os países do Caribe. Brazil turned its back to the Caribbean countries. O Brasil não olhava para o continente africano. Brazil was not looking either towards the African E o continent. Brasil olhava para a União Europeia e para os Estados Unidos. Brazil was looking only towards the European Union and to the USA. Sempre uma ideia fixa Always with a fixed idea, de que esse olhar para os países mais ricos this gaze towards the rich countries iria despertar interesse dos países ricos fazer investimentos no Brasil. would arouse some interest from the rich countries to invest in Brazil. Em 2003, nós tomamos uma decisão But in 2003, when I took office, we made a decision de priorizar nossa relação to prioritize our relationship com os países da América do Sul, da América Latina, with the countries in South America and in Latin America, países que fazem parte da CARICOM the countries that are members of CARICOM e o continente africano. and the African continent. É importante lembrar It's also important to que o remember Brasil já teve embaixadora e embaixador fixo em todos os países da CARICOM. Brazil had already in the past resident embassies and ambassadors in all CARICOM countries. E nós aprendemos uma lição com tudo isso. And we learned a lesson with all this. É que muitas vezes as relações, levando em conta a similaridade dos nossos países, Is that the similarities that we have, taking account the realities of our nos country, ajuda muito mais helps us much more do que ficar na dependência de uma ajuda do nosso colonizador. than to rely simply with the aid coming from our former colonizers. Por isso, a minha alegria de estar de volta à Guiana. And that's why I'm so happy to be back here to Guyana. Sobretudo, de participar da 46ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade do Caribe, And mainly to participate in this session of the 46th Conference of Heads of Government of the Caribbean Community. Em 2005, tive a honra de participar de uma cúpula como esta no Suriname. In 2005, I had the honor of attending a summit like this one in Suriname. Foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro se dirigiu aos líderes da CARICOM. It was the first time that a Brazilian head of state addressed CARICOM leaders. Em 2010, o Brasil foi anfitrião de uma reunião Brasil-CARICOM. In 2010, I hosted the first Brazil CARICOM summit. Dela resultou nossa associação ao Banco de Desenvolvimento do Caribe, além de diversas iniciativas de cooperação técnica. This resulted in our association to the Caribbean Development Bank in addition to several technical cooperation initiatives. Apesar dessa aproximação, não logramos consolidar uma agenda consistente com a região. Despite becoming closer, we were unable to consolidate a consistent agenda with the region. Sabemos que a CARICOM espera muito mais do Brasil. We know that CARICOM expects more from Brazil. Sabemos dos principais problemas que atingem a região. We are aware of the main problems facing the region. A insegurança alimentar, que, segundo o Programa Mundial de Alimentos, ameaça metade da população caribenha, e a mudança do clima, que coloca em risco todo o planeta, sobretudo os países insulares. We are aware of the main problems facing the region. Food insecurity, which, according to the World Food Program, affects half of the Caribbean population, and climate change, which jeopardizes the whole planet, especially island countries. Quero ressaltar que esses dois problemas estão no centro dos debates travados pelo Brasil nos fóruns internacionais. Quero ressaltar também
que esses dois problemas têm a mesma raiz, a desigualdade. I want to stress that these two problems are at the core of the discussions carried out by Brazil in international fora. I also wish to emphasize that those two problems have the same root, inequality. Portanto, a luta contra a desigualdade no mundo é também a luta das populações caribenhas. Therefore, the fight against inequality in the world is also a fight of the Caribbean people. Não é possível que um planeta que produz comida suficiente para alimentar toda a população mundial, cerca de 735 milhões de seres humanos, não tenha o que comer. It is not possible that in a planet that produces enough food to feed the whole world population, around 735 million people do not have what to eat. Não é possível que os países ricos, principais responsáveis pela crise climática, continuem descumprindo o compromisso de destinar 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento para o enfrentamento da mudança do clima. It's not possible that rich countries, which bear the main responsibility for the climate crisis, continue to fall short of the commitment to dedicate $100 billion to developing countries for climate action. Não é possível que o mundo gaste por ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas. It is not possible that the world spends $2.2 trillion a year in weapons. Todos sabemos, guerras provocam destruição, sofrimento e mortes, sobretudo de civis e inocentes. We all know war leads to destruction, suffering, and death, affecting above all innocent civilians. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. Brazil will continue to fight for world peace. Uma guerra na distante Ucrânia afeta todo o planeta, porque encarece os preços dos alimentos e dos fertilizantes. A war in distant Ukraine affects the whole planet because it raises the price of food and fertilizers. Genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade. A genocide in Gaza affects all humankind because it puts into question our very sense of humanity. E confirma uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares, em vez de investimento no combate à fome, na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe. And it corroborates once more the preferred choice for military spending over investments in the fight against hunger in Palestine, Africa, South America, or the Caribbean. Meus companheiros e companheiras, My friends, my dear sisters and brothers, ouvi da primeira-ministra Mia Mottley que Barbados tem 27 voos semanais para o Reino Unido e para os Estados Unidos e nenhum para o Brasil. I heard from Prime Minister Mia Mottley that Barbados has 27 weekly flights to UK and the US, but none to Brazil. Portanto, o nosso maior obstáculo é a falta de conexões, seja por terra, por mar e pelo ar. Our biggest obstacle is the lack of connections, whether by land, sea, or air. Uma das rotas de integração e desenvolvimento prioritárias para o meu governo é a do escudo guianense, que abrange a Guiana, o Suriname e a Venezuela. One of the priority integration and development routes for my government is the Guyanese Shield, which covers Guyana, Suriname, and Venezuela. Queremos literalmente pavimentar nosso caminho para o Caribe. We literally want to pave our way to the Caribbean. Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar da região. We will open corridors
capable of meeting supply demands and strengthening food security in the region. É importante lembrar, presidente, que viajaram comigo agora o meu ministro do Transporte, o meu ministro de Portos e Aeroportos, o meu ministro de Integração Nacional e a minha ministra de Planejamento, para que a gente possa discutir hoje, com a Guiana e com o Suriname, as aberturas dos caminhos que precisamos abrir para que a nossa integração se torne eficaz. Mr. President, I would like to now mention the delegation that has come with me. Our plant minister is here with us, the Minister for Airports and Ports, the Minister for Regional Integration. I think I mentioned all of them. I hope I didn't miss one. The Minister of Transport, and our Minister of Planning. O Brasil pode oferecer gêneros alimentícios a preços competitivos. Brazil can offer foodstuffs at competitive prices. Mas, sobretudo, pode contribuir para ampliar a produtividade agrícola local. But it can also help increase local agricultural productivity. Por isso, eu quero convidar os países da CARICOM a se somarem à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que será lançada pela presidência brasileira do G20. I invite, for that reason, CARICOM countries to join the Global Alliance Against Hunger and Poverty that will be launched by the Brazilian G20 chairmanship. Queremos promover políticas públicas e mobilizar recursos para essa causa. We want to promote public policies and mobilize resources for this cause. Meus amigos e minhas amigas, My friends, a criação do Fundo de Perdas e Danos na COP de Dubai foi uma conquista histórica. the creation of the Loss and Damage Fund at Dubai COP was a historic achievement. Mas a luta não terminará enquanto não houver mais fundos para adaptação e para o cumprimento da Agenda 2030 como um todo. But the fight will not end until there are more funds aimed at adaptation and implementation of the 2030 Agenda as a whole. Como anfitrião da COP30, o Brasil quer trabalhar com os pequenos estados insulares em desenvolvimento. As host of the COP30, Brazil wants to work with small island developing states. O IPCC é categórico sobre a urgência de limitar o aumento na temperatura global a 1,5 graus. The IPCC is categorical about the urgency of limiting the increase in global temperature to 1.5 degrees. Precisamos unir forças para avançar em nossa missão 1,5 graus, acelerando a implementação dos compromissos já assumidos e adotando metas mais ambiciosas de 2025. We need to join forces to move forward in our mission 1.5, accelerating the implementation of commitments already made and adopting more ambitious goals in 2025. Com a Guiana e o Suriname, que também são países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, queremos convidar outros países da CARICOM a seguirem São Vicente e Granadinas e se somarem à declaração Unidos por Nossas Florestas. With Guyana and Suriname, which are also member countries of the Amazon Cooperation Treaty Organization, we want to invite other CARICOM countries to follow St. Vincent and the Grenadines and join the United for Our Forests Declaration. Os serviços que as florestas prestam ao mundo precisam ser valorizados. The services that the forests provide the world need to be valued. O Caribe é vulnerável a eventos extremos que também se tornaram mais frequentes no Brasil. The Caribbean is vulnerable to extreme events, which have also been more frequent in Brazil. Tenho a satisfação de anunciar que o Brasil e a CARICOM decidiram fortalecer a gestão integrada de risco de desastres por meio do mecanismo de resposta regional
da Agência Caribenha de Gerenciamento de Emergências e Desastres. I'm glad to announce that Brazil and CARICOM have jointly decided to strengthen the integral management of disaster risk through the regional response mechanism of the Caribbean Disaster Emergency Management Agency. Amigas e amigos, My friends, Brasil e CARICOM estão lado a lado também na defesa de uma governança global mais justa. Brazil and CARICOM stand side by side in defending fairer global governance. Não é mera coincidência que nas votações da Assembleia Geral da ONU a convergência entre nós chega a 80%. It's no mere coincidence that in the votes of the UN General Assembly, convergence between us reaches 80%. Também compartilhamos do diagnóstico da iniciativa de híbrido digital. We also share the diagnosis of the Bridgetown Initiative. Muitas de suas propostas são bandeiras que o Brasil erguerá na presidência do G20. Many of its proposals are issues Brazil will flag in the G20 chairmanship. Refiro-me em especial ao pleito pela ampliação dos recursos disponíveis a países em desenvolvimento. I'm referring, in particular, to the request for the expansion of resources available to developing countries. Até o final deste ano, faremos um aporte ao Fundo Concessional do Banco de Desenvolvimento do Caribe. By the end of this year, we will make a contribution to the Caribbean Development Bank's Concessional Fund. Países caribenhos sofrem com altos níveis de endividamento e têm condições menos favoráveis de renegociação por terem ascendido à condição de países de renda média. Caribbean countries suffer from high levels of debt and have less favorable renegotiation conditions as they have become middle-income countries. Guiana, Haiti, Suriname e Trindade e Tobago são membros da cadeira do Brasil na diretoria executiva do FMI. Guyana, Haiti, Suriname, Trinidad, Tobago are members of Brazil's constituency on the IMF Executive Board. Todos nos beneficiaríamos da reforma das instituições de Bretton Woods para torná-las mais representativas. We would all benefit from reforming the Bretton Woods institutions to make them more representative. A arquitetura financeira internacional não dispõe de ferramentas adequadas para responder às demandas de desenvolvimento sustentável e enfrentamento à mudança do clima. The international financial architecture does not have adequate tools to respond to sustainable development demands and combat climate change. No Haiti, precisamos agir com rapidez para aliviar o sofrimento de uma população dilacerada pela tragédia. In Haiti, we need to act swiftly to alleviate the suffering of a population torn by tragedy. Infelizmente, a comunidade internacional não deu ouvidos quando o Brasil alertou que o esforço de estabilização só seria sustentável com apoio maciço ao desenvolvimento e ao fortalecimento institucional do país. Unfortunately, the international community did not listen when Brazil warned that the stabilization effort would only be sustainable with massive support for the country's development and institutional strengthening. Hoje, o Haiti, primeira nação independente do Caribe e o primeiro país a abolir a escravidão no hemisfério ocidental, se vê novamente imerso numa espiral de insegurança e instabilidade. Today, Haiti, the first independent nation in the Caribbean and the first country to abolish slavery in the Western Hemisphere, finds itself once again immersed in a spiral of insecurity and instability. Escutar a voz da região, portanto, é imprescindível. Listening to the region's voice is essential. São de suma importância o engajamento caribenho na missão multinacional da ONU e o empenho do grupo de personalidades eminentes da CARICOM na mediação entre as forças políticas haitianas.
The Caribbean engagement in the UN multinational mission and the commitment of CARICOM group of eminent personalities in mediating between Haitian political forces are of paramount importance. A crise securitária só se resolverá com o avanço no processo político. The security crisis will only be resolved with progress in the political process. Temos uma ligação especial com Haiti, materializada pelas cerca dos 200 mil haitianos que vivem no Brasil. We have a special connection with Haiti, brought about by approximately 200,000 Haitians who live in Brazil. Estamos oferecendo treinamento à Polícia Nacional Haitiana e vamos inaugurar um centro de formação profissional para jovens haitianos no sul do país, no valor de 17 milhões de dólares. We're offering vocational training to the Haitian National Police, and we will open a vocational training center for young Haitians in the south of the country, worth $17 million. Com mais de 50 anos, a CARICOM é um dos mais antigos blocos de integração do mundo em desenvolvimento. Being around for over 50 years, CARICOM is one of the oldest integration blocks in the developing world. O PIB combinado de seus 15 membros é de 120 bilhões de dólares, maior do que alguns países sul-americanos. The combined GDP of its 15 members is $120 billion, greater than that of some South American countries. Com a população de 19 milhões de pessoas, é um ativo muito valioso. Its population of 19 million people is a valuable asset. O Brasil voltou a olhar para o seu entorno, ciente de que somente juntos lograremos uma inserção internacional robusta. Brazil is once again looking at its surroundings, aware that only together may we achieve a sound international insertion. A CARICOM abriu-se para o Sul, rejeitando a condição de zona de influência de potências alheias à região. CARICOM opened to the South, rejecting the status of a zone of influence from powers outside the region. Temos o desafio de manter nossa autonomia em meio às rivalidades geopolíticas. We have the challenge of maintaining our autonomy amid geopolitical rivalries. Cabe a nós manter a região como zona de paz. It's up to us to ensure the region remains a peaceful zone. Abrigamos sociedades multiétnicas, entrelaçadas por culturas vibrantes. We are home to ethnic societies intertwined by vibrant cultures. Mas também carregamos o trauma da maior migração forçada da história. But we also carry the trauma of the largest forced migration in history. O Brasil e o Caribe estiveram entre os grandes destinos do tráfico humano. Brazil and the Caribbean were among the major destinations for transatlantic human trafficking. Como parte da diáspora africana, compartilhamos da responsabilidade de resgatar e preservar a memória dos flagelos do colonialismo e da escravidão. As part of the African diaspora, we share the responsibility to reclaim and preserve the memory of the scourges of colonialism and slavery. Nossa relação pode ir muito além do intercâmbio de boas práticas e de atividade de capacitação. Our relationship can go far beyond the exchange of best practices and capacity building activities. Vemos no bloco um parceiro econômico promissor e um interlocutor político estratégico. We see the bloc as a promising economic partner and a strategic political interlocutor. O Brasil já é o quinto maior fornecedor da CARICOM. Brazil is already CARICOM's fifth largest supplier. Nossa corrente de comércio foi de 2 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado, mas já havia superado 5 bilhões de dólares em 2008, o
que demonstra seu potencial de crescimento. Our trade flow was $2.7 billion last year, but it exceeded $5 billion in 2008, which shows its potential for growth. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações identificou mais de 1.000 oportunidades de inserção de produtos brasileiros nos países da comunidade. The Brazilian Trade and Investment Promotion Agency identified more than 1,000 opportunities for the introduction of Brazilian products in countries from the community. Ocorre que bens e serviços não circulam onde não há vias abertas. But what happens is that goods and services do not circulate where there are no open roads. Belém, Boa Vista e Manaus estão mais próximas de capitais do Caribe do que de outras grandes cidades brasileiras. Belém, Boa Vista, and Manaus cities are closer to the Caribbean capitals than to other large Brazilian cities. Meus amigos e minhas amigas, My friends, na cúpula de 2010, falei da nossa vocação do Brasil e do Caribe de aproximar para unir e unir para mudar. at the 2010 summit, I spoke of our vocation of Brazil's and the Caribbean's to bring together, to unite, and unite for change. Essa mensagem segue atual e relevante. This message remains current and relevant. Em meus mandatos anteriores, chegamos a ter embaixadas residentes em todos os países da CARICOM. In my previous terms, we had resident embassies in all CARICOM countries. Queremos restabelecer nossa presença diplomática em todos os países da CARICOM. We want to reestablish our diplomatic presence in the region. Estamos reabrindo nossa missão junto a São Vicente e Granadinas. We are reopening our mission in St. Vincent and the Grenadines. Vamos retomar nosso mecanismo de consultas políticas para aprofundar nosso diálogo e formular a agenda substantiva para uma segunda cúpula Brasil-CARICOM. We will resume our political consultation mechanism to further our dialogue and draft a substantial agenda for a second Brazil-CARICOM summit. O escritor caribenho, Naipaul, Prêmio Nobel de Literatura, disse que muitas pessoas estão confinadas num nicho que esculpem para si mesmas e se limitam a poucas possibilidades pela estreiteza de sua visão. Caribbean Nobel Literature laureate Naipaul said that, quote, "Many people are confined to the niche that they carve for themselves and limit themselves to few possibilities due to their vision's narrowness," end of quote. Por isso, quero convidá-los para juntos expandir nossa visão e conquistar um lugar maior no mundo. That's why I want to invite you all together, expand our vision and conquer a greater place in the world. A CARICOM é parceiro fundamental do Brasil e parte indispensável da CELAC, sem a qual o projeto de integração regional permanecerá inacabado. CARICOM is an essential partner for Brazil and an indispensable part of CELAC, without which the regional integration project will remain unfinished. Muito obrigado. Thank you very much. President Lula, thank you for your very clear statements and commitment to the expansion of this partnership. I now open the floor to colleagues. 3 minutes, commencing with Barbados. Thank you very much, Mr. Chairman. Our dear brother, President Lula, we thank you for doing us this great honor of meeting with us as members of the Caribbean community in our 50th year, and to do so in the seat of the community here in Georgetown, Guyana. I think that it is important that we send this signal to all
One second. The media can be relieved now of their responsibilities. Please. Sorry, Mia.